So karon guys, sudluan ta mo kung saon pagluto og kutsinta kay daghang kay nangutana sa kuha og unsa daw na ako ni pagluto. Actually guys, dili mo gud ta ko magama og tutorial pero unsaon man daghang kay nag-request sa kuha. Bitaw guys, sultihan ta mo sa tinuod, dili gid dali maghimo ani nya mo ana ra mo nga bahal kay ni akong baligya, dili lali maghimo ani gid tinuod lang. Bitaw guys, sa tinuod lang og wala kay teknik ani dili gyud ka kaluto. Sayon ra man ni siya himuon pero inantigo ang paghimo ani. Kaduha or katulo baka musala ani para nindot ang texture. Kay og dili man gud nimo salaon magbukol-bukol og mahilaw gid ang uban. Ambot lang pud kaha sa uban og unsa ilang pamaagi basta kay ako inaani akong pamaagi para dili magbukol-bukol og maiwasan ako ang mahilaw. Kay og nasala man gud nimo dali ra siya maluto og sinaw pud kayo imong kutsinta. Og diri ninyo makita akong lutuan nga DIY ra og ginamagama ra na anako. Bisag inaani niya akong lutuan gilimpyuhan ako nig tarong kay abin niyo guys dili man gud maayo nang magbinuang ta. Dayon guys og inaani nagporma pwede na niyo na aunon kay luto naman na. Diba nakita ninyo inana ra kadali mag-unmold og kutsinta. Og diri sab ninyo makita guys nga wala gihilaw puros ginaluto. Hopefully guys nasunod ninyo tanan ang akong gipangsulti. Salamat guys yung paglantaw. Bye bye.